Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Dr. Dian. Okay, Prof. Now the second meet for the students. So we can continue the lecture or Sorry, putus-putus lah Dr. Dian. oh Macam mana soalannya? putus-putus. Halo tes. Boleh dengar. Sekarang dengar. Yes, clear. Ya berarti sekarang kita akan melanjutkan sesi. Ya, Sekarang materinya terkait dengan um, audiovisual ya. ya, ya. Audiovisual, betul. Audiovisual. Oke. Okey, saya share slide ya. Ya silakan Prof. Okey. Okey, saya buat slideshow. Okey, boleh nampak ke? Sudah jelas. Sudah ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat tengah hari ya. Kita ini 1 jam. Dr. Dian, nampak siswa-siswinya nanti masuklah ya. Saya teruskan dulu ya. Okey. So, Ya. this is kita punya second lecture. Ini tengah hari ini adalah audio visual media ya. Seperti yang first lecture tadi, kita tengok on the overview of audio visual tools dan sedikit contoh-contoh, beberapa contoh yang diimplementasikan di beberapa negara. And then kita tengok apakah cabaran, challenges and the solutions. And then yang important juga bila kita implementkan programs, kita perlulah measuring of the impacts and the effectiveness of that programs. Dan kita lihat juga apa in future mungkin ada teknologi yang terbaru ya, inovasi dan seterusnya konklusi. Yang ini adalah kita sebelum ini Prof Aziah ada bagi lecture on visual media. Dan juga tadi pagi kita sudah langsung dengan audio media. Dan sekarang tengah hari kita sambung lagi the audio visual ya. Audio visual media tu termasuk television, drama, motion. Sebab kebanyakannya sekarang mostly from the audio visual lah. Okey, ni ada peralatan-peralatannya, kelengkapannya, ada control, switch control, ada LCD ataupun screen untuk visual paparan to show the visual content, and then the lighting kalau kita perlukan lighting, microphone, dan juga ada yang ada dengan dia punya wire ataupun yang wireless. Dan juga dia punya receptor ya, dan yang ini kita tengok projector untuk the visual punya. Okay, so the audio visual materials, kalau dulu-dulu kita pakai film strip dan slide ya. Masa zaman saya medical student dulu, the projector tu dia slide satu-satu ya. Dan juga overhead projector. Jadinya dosennya tulis, lepas tu kita tengok dipancarkan kepada dinding ataupun dia punya screen. Tetapi as the world progress, dunia semakin maju, jadi dia jadi video, ada compact disc, dan ada television, dan seterusnya sekarang yang main peranan adalah internet dan social media ya. Semua ini dia menggunakan audio dan visual materials. Ni contoh kalau yang muda, yang generasi sekarang mungkin tak ada dah ni. Tiada ya. CD ni, compact disc. Zaman Dr. Dian ada? Sudah ada. Sekarang flash disk mungkin. Ya, sekarang mungkin kalau kita tunjuk ini anak-anaknya mungkin tidak mengenalinya ya. Ya. So, ni di museum ada, boleh tengok di museum. So sekarangnya kalau kita notice as the world progress semakin kecil
barangnya ya, instrumennya semakin smaller, it gets more small. Okay, sekarang anak-anak mungkin lebih lagi arif, lebih biasa used to using the internet dan juga the social media. So berbagai macam, especially during COVID kita appreciate lah, maknanya bagus ada internet dan social media ini sebab health information can be used efficiently and as soon as possible lah. Jadi macam-macam ada di Instagram boleh, sharing in Facebook ya. Ada some the younger generations mungkin go to the Instagram and Twitter or TikTok ya. Dan kalau dari segi professional rasmi sikit, some people like to go to LinkedIn, di mana kita letaklah kita punya credential ya, CV kita, apa aktiviti kita, agar siapa yang berminat untuk connect akan apply untuk connect dengan kita. Dan juga YouTube ya, banyak demo-demo. Saya kalau anak saya tanya dia belajar dengan apa, dia kata YouTube. Dia lagi cepat YouTube dari baca buku. Kita zaman mungkin generasi yang lebih lama, dia kena pergi library cari buku for the information. But younger generation now tekan on the keyboards, tekan and they get the information from the YouTube. Ya, jadi kita tengoklah whether our rural community, kalau dia ada akses kepada internet, maka kita boleh gunalah all this social media platform. Yang ini television ya, jadi ada pelbagai, and then also in the internet there's TV screen and all that. Dia boleh buat live streaming ya, webinar online. Macam sekarang pun, kalau zaman dulu kita mungkin terpaksa pergi fizikal, saya terpaksa datang physically untuk deliver lecture. Tapi sekarang because of the internet is very clear, kita boleh lebih rapat ya, walaupun secara fizikal kita jauh beribu-ribu kilometer, tetapi kita boleh jumpa face to face. So alhamdulillah, with all these technologies, information, education boleh dikongsikan, di-share ya. So now ada a few webinar why Indonesia Healthcare is right for digital revolution ya. People are going towards that. Dan juga berita lah, kalau television, audio visual, sistem radio, stesen TV dan radio. Ni kalau film strip mungkin anak-anak pun tak pernah tengok juga ini. Zaman dulu dia pakai this film strip. Dan juga in the classroom. Sebab kita pembelajaran, kita guna all our senses. Kita guna mata, kita guna telinga, kita audio visual lah. Dan of course kognitif kita lah, our brain ya, to process. So kalau dengan make it more attractive, the visual ni tambah dengan audio tu, dia together, dia jadi lebih berimpak lah, impactful, lebih mungkin efektif. Jadi macam kalau kita tengok juga target group, sekiranya untuk children, they are attracted to colours ya, bright colours. Jadi penggunaan tona-tona colours itu juga penting untuk menarik perhatian our target group. Okey, seperti yang audio pagi tadi, saya ada remind that whatever we want to implement, we must understand the local community first. Therefore, kita kena tanya mereka dari segi bahasa dan juga dialect, the language dan the dialect in Indonesia, because there are a lot of sub-ethnic and different dialects, different region. So incorporating maknanya kena include the local custom and belief juga di dalam kita punya content of our health education material. Okay. Jadi ini kita dah cakap television. Kalau zaman dulu mungkin ada drama or theater, dia live punya ya, berlakon.
Kalau di Kelantan, mungkin di Indonesia juga ada. Kalau di Kelantan kita panggil macam wayang kulit tu, dia bayang itu zaman dulu punya. Dia jadi dia guna storytelling. Dan juga kalau kita tengok dekat some countries, dia guna juga puppet show. Dia jadi role play tapi puppet show. Itu juga boleh digunakan sebagai bahan education. Audio dia lihat dan juga dia dengar ya. Filem dan juga nowadays digital games. Ya. Okey, kita tengok beberapa case studies successful audio-based health education programs in Indonesia and other countries, and apakah apakah yang faedah ataupun best practices dan lesson learned yang mereka perolehi when they implement the health education programs. Yang ini saya share satu program di India ya. Dia with regards to maternal and child health rural India ni. Dia panggil program itu mobile kunci. Yang ini dia gunakan interactive voice response. Maknanya dia kena call kepada, dia guna handphone dan call kepada that system dan dia akan bertanya dan that recorded voice itu akan bagi jawapan. Dan dia juga menggunakan ini mobile phone yang digunakan dan juga ini dia punya illustrated cards. Jadi dia punya untuk rural community illustrated cards ni, gambar-gambar ini foto simple. Ni mungkin berkenaan pemakanan sihat untuk ibu-ibu mengandung dan dan simple saja ya, dia tidak banyak tulisan, dia banyaknya gambar dan kemudian explanation they can listen melalui interactive voice response yang ini melalui phone. So the health workers use combination of audio messages melalui mobile phone untuk memberi education kepada ibu-ibu yang hamil berkenaan penjagaan caring of prenatal ya, dan juga nutrisi dan child health. Dan program ini sangat berjaya. Dia telah capai 10 million dan improve various health indicators. Yang ini satu contoh saya ambil di Malaysia, ni student PhD saya buat. Dia melihat actually pengetahuan dan pencegahan yang diambil untuk prevent malaria knowledge di pendalaman. Sebab di Sabah banyak kes malaria ya, human malaria ataupun yang dibawa oleh parasite Plasmodium knowledge. Jadi ni dia interview indigenous people melalui dia panggil teknik photo voice. Jadi dia menyuruh ibu-ibu ni mengambil gambar di mana contohnya mereka rasa tempat pembiakan nyamuk yang membawa parasite itu dan macam mana langkah pencegahan yang mereka boleh lakukan. So dan lepas tu mereka bagi gambar tu kepada student saya dan student saya tolong print dan lepas tu penceritaan. Jadi mereka lebih rasa macam part of the team ya, kerjasama yang baik daripada penduduk because they look at the photos. Foto tu yang diambil oleh community itu sendiri. Jadi dia tahulah ni pokok dekat kampung saya, ini belakang rumah saya. Jadi dia lebih rasa belonging to that project dan apa cara pencegahan. Seterusnya nanti student saya dia memberikanlah education kepada mereka. Okay, yang ini mobile cinema in rural areas. Ini layar sihat silap saya di Indonesia ini. Mobile cinema jadi bergerak, cinema yang bergerak. Use mobile film screenings in rural areas untuk diabetes, untuk educate mengenai diabetes dan juga hipertensi prevention. Dan berjaya reach remote rural ya, where traditional
health education. Jadi dia menggunakan sinema ataupun filem screening. Jadi ditambah dengan kalau health messaging ini akan lebih mendapat kerjasama atau participation from the local community. Okay, moving on terus kepada now kita kebanyakan zaman teknologi, zaman IT ya. Jadi digital health selalu diperbincangkan. Jadi contohnya digital health education program ataupun SIHAT ini menggunakan contohnya smartphones dan tablets untuk menyebarkan animated content about NCD prevention. Jadi ini mungkin ditarget kepada younger generation sebab mereka younger generation ni student semua mungkin lebih selesa atau comfortable using laptop, using tablets, ya, looking at the handphones, tengok all this documentary in the handphones dan sebagainya. Jadi kalau children pun, even children, small children now, wah pandai je dia swipe ya, tablet tu lagi laju dari nenek dia. Jadi dia tengok jadi kalau children kena buat macam cartoons lah, animated bergerak ya. Dan simple story macam ni, diabetes means there is too much sugar in the blood. Jadi akan dalam bentuk permainan animasi permainan, tetapi dimasukkan informasi berkenaan kesihatan itu. Yang ni dia cakap sugar comes from the food we eat and is used by the body for energy. Jadi dia nak bagi introduction on diabetes, mungkin for the diabetes among children, mungkin diabetes type 1 ke ya. Jadi education untuk children, dan children akan lebih tertarik bila ada animation. Okay, dan digital health ini telah menunjukkan health literacy score increase ya in their pilot programs. Yang ini pun dalam bentuk game ya. Kalau untuk children, especially less than 12 years old, they like games ya, permainan. Jadi harus didesainkan, dicipta permainan yang dimasukkan informasi kesihatan. Yang ini dia main bingo, game bingo ni, dan ada petak-petak tunjuk gambar dan berkaitan control of diabetes dan diagnosis dan diabetes dan sebagainya. Jadi seperti mana audio media tadi, of course ada cabaran kesusahannya lah, dan juga ada solutionnya. Jadi contohnya infrastruktur limitation. Dari segi infrastruktur limitasi ini, dari segi mungkin tidak semua kawasan yang ada electricity, ada bekalan tenaga listrik ya, tiada, dan juga tiada internet access. Dan juga mungkin telefon punya mobile phone itu signalnya agak lemah. Juga the device availability and compatibility. Sometimes dia punya yang phone yang kita beri itu mungkin tidak dapat buka program itu. Jadi tidak compatible. Jadi yang itu salah satu cabaran. Dan juga perlulah continuous training untuk health staff, health worker, petugas kesihatan untuk meningkatkan kemahiran atau dia skills, untuk meningkatkan skill mereka dalam menggunakan audio media tool, audio visual instrument ini. Jadi bila kita implement program-program itu, kita nak tengoklah, kita mau perhatikan, kita mau observe whether dia ada impact dan efektif or not, whether effective and how impactful, what is the impact ya, impact ke atas kesihatan. So kita perlulah menetapkan indikator apa yang apa tujuan kita implement program kesihatan tersebut, dan bagaimana kita mau mengukur sama ada program itu improve the kesihatan or
no changes at all. Jadi nombor 1 kita kena tetapkan health outcome indicator. Apa yang kita mau tengok? Apa yang mau di measure, diukur. Contohnya mungkin kita mau, kalau kita lah prevalence diabetes tinggi di tempat kampung, di kampung itu. Jadi kalau long term target kita mau menurunkan prevalence tersebut. Jadi yang ini maknanya kita kena ada health outcome indicator. Contohnya mungkin kalau spesifik kita mungkin ukur dia punya blood sugar. Tu kita ada measurement lah, quantitative, ataupun kita measure dia punya HbA1c, ya. Jadi dia track changes in disease prevalence ataupun incidence rate. Kita expect dengan kita punya program health education ni, kita expectation that the prevalence will come down and the new case will lower, ya. And then of course yang tadi macam saya sebutkan tadi, quantitative measurement maknanya kita monitor improvement dari segi mungkin dia punya blood sugar level. Kalau dulu 12 milimol per liter, mungkin now dah dapat control between 6 hingga 8 milimol per liter. HbA1c dia pun menunjukkan within the control level. Blood pressure juga sama, tekanan darah. Kita measure blood pressure, jadi semua dia punya biological indicators ini seharusnya stabil dan dalam julat atau the normal range, ya. Assess changes in mortality rates related to specific NCDs. Okay. Mungkin dari segi kematian, kalau kita macam kalau kita sebut NCD macam cardiovascular, ya, kita sebutkan premature death, maknanya ramai yang meninggal dunia pada usia muda, sedangkan patutnya kita punya life expectancy rates mungkin sampai 76, 78 tahun, tetapi 50 tahun sudah dapat heart attack. So kita mau tengok, kita mau observe based on our intervention, there should be changes in the mortality rates. And then look at the behavioral changes. Conduct surveys to measure adoption of healthier lifestyle habits. And then mungkin kita boleh monitor attendance at the health screening atau check-ups. Dan juga mungkin, tapi yang ini of course perlukan tenaga kerja yang ramai, resources, ya. Mungkin kita tak boleh buat semua, but a few, 1 atau 2. Track medication adherence rates. Maknanya sama ada penduduk ataupun target group itu, pesakit itu makan ubat seperti yang dinasihatkan oleh perawat. Okay. Yang ini kita boleh buat pre and post knowledge assessment to evaluate whether knowledge gain increase or not after our health education material. And also we can conduct periodic community surveys, maknanya sebelum masuk dan selepas itu community surveys to look at whether community they retain, they get dia simpan dan dia ingat health information yang kita sampaikan itu. Yang ini juga dari segi healthcare utilization, kita boleh monitor changes in the visits to the clinics. Dan juga mungkin yang ini data daripada klinik, kita boleh track rates of early disease detection. Maknanya kalau kita kita buat blood screen untuk katalah 100 penduduk. Kita check untuk fasting blood sugar, mungkin kita nak tengok level, kita nak detect sama ada diabetes atau tidak. Jadi kita tengok berapa ramai yang detected dan berapa early, ya. Kalau lagi early detected, lagi bagus. Dan assess changes in emergency room visits for non-communicable diseases related issues. Jadi yang ini data daripada emergency room di hospital ataupun di klinik-klinik.
Yang ini is that kita kena go to the community health worker. Jadi di setiap puskesmas staff, jadi kita boleh tanya feedback from the community health workers on the observed changes. Mungkin ada checklist atau ada specific questionnaire yang kita boleh gunakan untuk get that feedback. And track the number of referrals made based on the program information. Mungkin bila kita buat screening, kita perlu, kalau yang severe disease ataupun yang keadaan yang serius, kita perlu rujuk kepada pakar atau specialist. Jadi yang ini in future, ya, what are the expected future trends and innovation? So dalam zaman digitalization, now is the digitalization era, very fast, yeah. The technologies move or advance very fast, especially in health and also in education. So now everybody is talking about digital health, digital medicine, yeah, precision medicine, personalized medicine, all those. Yang ini menggunakan artificial intelligence integration. Maknanya dia menggunakan superkomputer lah untuk berfikir dan memberikan solution. Okey, itu satu, artificial intelligence integration. Tapi mungkin yang di sini kita untuk knowledge saja, mungkin belum boleh untuk apply di rural communities. Tapi kita sebagai health practitioners, kita perlu tahulah perkembangan dunia on the digitalization and IT. And then ada lagi mobile health technologies, because sekarang saya rasa almost everybody would be able to afford mobile phone. Jadi banyak yang digunakan apps, ya, micro learning apps. Jadi dia bite size health education ni maknanya dia bagi sikit-sikit. Dia tak bagi semua satu, nanti tak boleh terima, maknanya tak masuk. Tapi dia bagi sikit. Jadi lama-lama dia dapat banyak lah. Jadi micro learning, yang itu micro learning apps for bite size health education. And then interactive health monitoring and education apps. So ada apps yang dalam mobile phone yang kita boleh monitor kita punya blood BP, heart rate, ya, pernafasan respiratory rate, kita punya berapa step, adakah kita berjaya 10,000 step, exercise berapa minit, ya. So itu adalah interactive health monitoring. Dan mungkin app itu akan remind kepada individu tu, okey, hari ni tak cukup exercise, belum cukup 10,000 step. Dia ada interaktif lah. Lagi real-time translation for health information, gamified health education platform. Dia ada platform-platform yang dia boleh gunakan untuk health education, dan juga remote patient education tools. Jadi ini slide terakhir saya, slide terakhir. Okay. So sebagai conclusion, the tools to transform health education today are many, ya, dan actually kita pulang pada kita, in our hands. Kita yang decide, kita yang pilih yang mana satu kita mau digunakan. Tapi objektif dia sama, let's use them to build a future where quality health knowledge, kita nak sampaikan, objektifnya sama. Walaupun dia punya mekanisme, metodologi, dia punya instrumen ataupun tool tu berbeza, tetapi at the end of the day, the final destination, we want to provide quality health knowledge to everyone and wherever they are, so that they can decide what for their health, ya. So I think that jadi kena work together, the healthcare team dan juga community, which is the individual unit adalah keluarga, ya, unit keluarga, and also important to empower our community, because for the future of our future generation.
supaya mereka sihat. Ya. So I think that is all. Okay, thank you. Sekejap, saya stop sharing. Okay, for the students, is there any questions? Okay, Harjanti, you might ask the question to Professor Rosita. Okay, terima kasih kepada Prof. Rosita. Materinya sangat bagus sekali dengan banyak-banyak percontohan juga. Maybe I want to ask a question that related to this topic about the media, but macam mana apabila kita ingin mencapai kumpulan yang diketahui kumpulan ni mempunyai limitation atau ada keterbatasan, misalkan kelompok disability atau kelompok yang punya special needs like autism, adakah percontohan media yang digunakan maybe in Malaysia yang bisa mencapai kelompok-kelompok tersebut? Okay, Kelompok yang very good. terbatas. Harjanti, your question is very good. For ini tahun berapa ya? You tahun berapa, Harjanti? Tahun 2 ya? Tahun ketiga. Okay, very good. Very mature punya soalan. Okay, saya tiada immediate jawapan. Cumanya yes, autism is one of our they are special needs children kan, maknanya all those handicap, and of course we need dan dia ada spectrum. Kalau autism ni they have the severe spectrum and the mild spectrum kan. Jadi memang yang itu is not for the general rural community yang kita tengah buat ni, but of course we have to, kalau katalah if you ask me, based on I don't have experience dealing with the autism punya tu, because biasanya kalau di Malaysia they will be referred to the pediatrician lah. Jadi this group akan kalau yang mana yang boleh afford tu, they go to a special autism school kan, memang, and the teachers are specially trained. But if in the community they can't use yang macam yang saya bagi tadi, because dia akan depend on dia punya severity. Because some example lah, saya bagi contoh macam some autism tu mungkin dia tak boleh sound yang bising. Mungkin dia fokus, dia selalunya dia akan ada satu fokus, and then the different individual autism different. Jadi kita yang itu memang kita kena prescribe kalau health education untuk mereka dan penjaga, their caretaker, their parents, we need to macam prescribe one to one, macam tu. Dia tidak boleh as a group macam tu. Itu pendapat saya. Tapi kalau yang lebih qualified to ask would be the to answer is the pediatrician, where they handle the real autism lah. Tapi is good question. Maknanya mereka ini sering terpinggir. Bila kita develop, let's say we go for the general population kan. So if let's say is it very high, the autism incident in let's say your area? Is it high? Because if high, then memang Not really, but there's some people with autism. There are some people kan. Kalau yang not that high, then they go to the, let's say, pediatrician ataupun yang specialized team lah. Not for kita yang macam public health ni, kita go look at the general public kan, yang tu. Tetapi kalau is increasing, then maybe a special task group to look at that group, that special group. Thank you for the question. Okay, thank you, Prof. Rosita. Sangat menjawab. Okay, thank you, Harjanti, for the questions. Next, Nandita, you may ask the questions. Okay, thank you so much, Ibu Dian, for the opportunity. I would like to ask a question to Prof. Rosita. We all know that health education is an ongoing process, right? So, but if we only have limited time to conduct intervention, maybe we cannot do a series of intervention focusing on improvement of the knowledge. Is there any ideal improvement percentage for the like output
for the intervention if we can like do the intervention once. Okay, thank you, Okay. Professor. You mean you're asking me the percentage? Is there like determine percentage nak achieve berapa banyak ya? So far tidak ada. Yeah. Bukan tidak ada maknanya because different community will have a different scenario. Maknanya banyak faktor-faktor yang masuk. Jadi the usually maknanya the health caretaker di kawasan itu akan lebih arif, lebih tahu how much you want. Maknanya katalah kita yang in charge of that area, kita public health practitioner kan. So we want to let's say katalah contohnya obesity lah, let's say obesity. So we see a very high percentage, maybe more than 50%. But we want to target it, but like you said, not enough time to go intensive because of the time constraint, resource, tak ada masa, budget and all that. But we ourselves can determine, menentukan berapa percentage yang kita kena turun, tapi it has to be like reasonable and achievable. Janganlah kata daripada 60 terus nak turun 10 dalam masa, mungkin dia tidak capai sebab tapi nak cakap whether to decide whether you can achieve or not, the local people or local context will know better. Tapi there's no like okay you must achieve by 50%, by 30%, standardized itu tiada. Do I answer your question? There's no specific range. Okay. Thank you so much, Professor, for the answer. Okay, welcome. Okay, for other students, are there any questions? Any more questions? So, Prof. Rosita, actually the students for this task, they have to make a public service commercial or iklan layanan masyarakat. Okay. And you said in your presentation before that it is better if you want to make audiovisual Presentation. apa namanya? Yeah, presentation. You have to ask the local people to know about their about bahasanya sudah sesuai atau belum, ya kan, bahasanya sudah sesuai atau belum, kemudian apakah they understand the message. So do you think it is apakah harus gitu ya meminta saran dari local people untuk melihat apakah iklan layanan masyarakatnya ini sudah bisa dipahami atau belum, atau seperti apa, Prof? Yeah, if possible, if you can do that, it would be better. Before you develop the commercial or the program, it's better to have a discussion with the local. However, sometimes because we don't have time constraint, we just do it. So it's still okay. You can still implement it, but afterwards maybe you can get their feedback. Whether the commercial or the language, is it okay with them? You can get their feedback later if you don't have time or opportunity to do it before. Because we need to because what I mean is that because we want that content to be acceptable to that community. That's why I suggest it's not wajib, not harus. But dinasihatkan if you can do it before this, then it's better. But if you cannot, then it's okay. But at least get the feedback from the community after you give to them, so that you can improve the next time, the next round. You can improve on the content, on the language and all that. Okay. And then from your presentation before, you also show the audiovisual. If we want. Dr. Dian? Hello.
Okay. Yeah, I can hear you. Okay. All right. Yeah, for the children, it is better if you make an animation like that to make it interesting. But in your presentation, you show the picture of the animation doesn't exactly match the message that Oh, you want to share. Is there just to make it interesting, or just, or if we want to talk about diabetes, for example, uh, the picture is children playing like that. It's not connected with the message. So it means okay. that if you want to make an audiovisual media for children, um, apa yang penting adalah di animation to make it interesting, or seperti apa? Okay, maybe I didn't realize that the message didn't tally with the picture. But then actually by right, if the message must tally, must in accordance the same with the picture. But children, what I want to highlight is that children usually they want action, they like games. So animated like cartoons with bright colors will attract them, especially if under 12 for younger children under 12. Let's say for university students or high school students, then you can more like serious matter. I mean, you can more educational material. But for children, it's more of pictures and then animation games. I'm sorry if just now my slide the message is supposed to be it's supposed to be the same. The content and that one must be the same. If not, it will be confused. Okay, and the last question about the flip sheet. If we use a flip sheet to educate people, so it's also audiovisual It's media, yeah. or what? Because when you flip chart, you'll be standing there to explain. Yes, Yeah, so yes, you standing there and explain. So it's also audiovisual. audio visual. You ask the audience to see the flip chart and also you explain audio visual. It's audio Okay, visual. so I think that's all. The students, are there any more questions? I hope it has been beneficial. And then tomorrow, I think tomorrow the session for me to listen to the presentation by the students. Oh, okay. Tomorrow afternoon, their projects. Okay, good Oke. luck to everyone. Kelompok berapa ya yang besok akan presentasi dengan Prof. Rosita? Sudah tahu ya? Halo. Grup mana ya? Saya tidak tahu. Halo, where are you? Mungkin berapa grup selalu Dr. Dian? Petang esok berapa grup Okay, ya? I think they already know. Ada no? Okay. 3 groups ya. 3 group. 3 Okay. groups. Baik. Jadi nanti saya masuk Zoom ini juga ya? Iya, Esok betul. sama. Yes. Okay. Terima Okay. kasih. Okay, see Thank you. you, Prof. Rosita. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rosita. Bye-bye. Udah kelar ya, Profnya ya? Mas Dian bisa di recordnya di off. Ditinggal kayaknya. Enggak mesti kan. Lah terus ini gimana nih? Jalan terus. Udah selesai ya, Mbak? Iya, sudah. Ini kelompok mana sih yang presentasi? Kok ini nggak ada yang merespon? Udah tahu ya besok yang presentasi kelompok berapa? Bentar, tak cek. Besok.
Kalau hari ini dengan Prof. Asiyah ya, kelompok 78. Oh, hari ini juga ada ya? Ada Prof. Asiyah. Kalau besok kelompok 9, 10, dan 11. Oh, 9, 10, 11. Mas Dian. Online kok. Mas Dian. Oh. Besok apa ini dress code-nya, Bu Fira? Workshop. Mana Mana nih, tuh? Mas? Live aja ya berarti ya. Iya, ini tinggal nunggu Mas Dian biar diakhiri.